ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ ଆଉ ବିଲୁଆ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲର ମୁଖ୍ୟ ନଈ ଥିଲା। ସେଇ ନଈରୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁମାନେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନେ ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା ଦେଇ ନଈ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲେ ସିଂହ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପଶୁମାନେ ଅଲଗା ବାଟ ଦେଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଦିନକର କଥା। ଓହୋ, ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପିଇବାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ହଁ, ମୋର ତ ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଡ଼ କଣ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଠୁ ପାଣି ପିଇକି ବସାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତ ହାଲିଆ ହେଇ ପଡୁଛି। ମତେ ପୁଣି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ଠିକ କହିଲ ଭାଇ, ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ମୋ ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଏଥର ସିଂହ ଗୁମ୍ଫା ଦେଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯିବା। ସେ ଯଦି କିଛି କହେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ନାଇଁରେ ଭାଇ, ମୁଁ ସେ କାମ କରିପାରିବିନି। ଥରେ ତା ଗୁମ୍ଫା ଦେଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି ବୋଲି ମତେ ଏମିତି ଗୋଡେଇଲା ଯେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଶେଷରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ପଙ୍କରେ ପଡିଗଲି। ହଁ, ମଇଁଷି ଭାଇ ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ କାମ କରିପାରିବୁନି। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟ ଅଛି। ଉପାୟ? କି ଉପାୟ? ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଯୋଉ ଗଛରେ ରହୁଛି ସେ ଗଛ ତଳେ ବଢିଆ ଚେରମୂଳି ହେଇଛି। ସେ ଚେରମୂଳିକୁ ଯାହା ଦେହରେ ଲଗେଇବ ତାର ଦେହରୁ ସବୁ ଲୋମ ଉପୁଡିଯିବ। ହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ସେ ଚେରମୂଳିକୁ ଦେହରେ ଲଗେଇକି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯିବା? ମୂର୍ଖ କୋଉଠିକାର। ବେଶ ବଦଳେଇକି ଗଲେ କଣ ସେ ଜାଣିପାରିବନି? ଆମେ ସିଂହର ବେଶ ବଦଳେଇ ଦେବା। ମାନେ? ମୁଁ ସେ ଚେରମୂଳି ନେଇକି ସିଂହର ଦାଢି ଆଉ ଚୁଟିରେ ମାରିଦେବି। ସେ ନଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଲାଜରେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିବନି। ହେଲେ ଏଇ କାମଟା ତମେ କରିବ? ହଁ, ମୁଁ ହିଁ କରିବି। ପରଦିନ ରାତିରେ ମାଙ୍କଡ ତା ଗଛ ତଳୁ ଚେରମୂଳି ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ ବାଟି ସିଂହ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ତା ଦାଢି ଆଉ ଚୁଟିରେ ମାରିଦେଲା। ସକାଳେ ସିଂହ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଈକୁ ତା ମୁହଁ ଧୋଇବାକୁ ଗଲା। ନଈ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଯେମିତି ତା ମୁହଁ ଦେଖିଛି ସେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଇଏ କଣ? ମୋ ଦାଢି, ମୋ ଚୁଟି କୁଆଡେ ଗଲା? ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଦେଖି ହସିବେ। ବିନା ଦାଢି ଆଉ ଚୁଟିରେ ମତେ କେହି ବି ଡରିବେନି। ସିଂହ ଆଉ ଶିକାର କଲା ନାହିଁ କି ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିଲାନି। ମଇଁଷି, ହରିଣ ଆଉ ମାଙ୍କଡ ଏଥର ନିର୍ଭୟରେ ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା ଦେଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲେ। ଯାହା କୁହ ମାଙ୍କଡ ଭାଇ, ତମକୁ କିନ୍ତୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ତମ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଆସିକି ପାଣି ପିଇକି ଯାଇପାରୁଛୁ। ଆରେ ଇଏ ତ ଖାଲି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଗକୁ ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରୁଛି। ମାନେ? କଣ କରିବ ତମେ? ସିଂହକୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ନଣ୍ଡା କଲେ, ସେ ଆମକୁ କେତେ ହଇରାଣ ନ କରିଛି। ତାକୁ ଟିକେ ନ ଚିଡେଇଲେ ଆମ ପରିଶ୍ରମର କଣ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ? ଠିକ କହିଛ ଭାଇ, ଚାଲ ତାକୁ ଚିଡେଇବା। ଗଛରେ ଫଳିଛି ଭଣ୍ଡା, ସିଂହକୁ କିଏ କରିଛି ନଣ୍ଡା। ଗଛରେ ଫଳିଛି ଭଣ୍ଡା, ସିଂହକୁ କିଏ କରିଛି ନଣ୍ଡା। ଗଛରେ ଫଳିଛି ଭଣ୍ଡା, ସିଂହକୁ କିଏ କରିଛି ନଣ୍ଡା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନେ ବିଲୁଆ ଆସିକି ସିଂହ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ସିଂହକୁ ଦେଖି ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। କଣ ହେଇଛି ବନ୍ଧୁ, ତମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା? କଣ କହିବି ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି ଯେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କିଏ କରିଛି।
हेले जंगलर सबु पशु पक्षी माने मते देखि हसुचंती मो पछरे विभिन्न कथा होउचंती मु आउ सही पारुनी। देख बंधु तमे एमिति जमा भी हुअनी शिकार तमे न कले केमिति चलिबो बंचिबो केमिति। मु आउ बंचिबाकु चाहुनी एभली मुह नहीं मु आउ बंचिबाकु चाहुनी। तमे भी मो सह रुहनी बंधु नहले तमको भी समस्ते थटा करिवे। इए तमे कौन कहूच बंधु मु तमर सांग तमर सबु समय तम सह छिड़ा हवा मोर कर्तव्य। एमिति कुहनी बंधु मु एथर तम पई खाद्य शिकार करी आनिबी। बिलुआ सबुदिन ठेकुआ मूसा आदि छोट प्राणी मानंकु शिकार करी आनी सिंहकु देला। हेले सिंहर सेथिरे पेट पुरिलानी। से निज आत्मस्वाभिमान पाई बिलुआकु किछि न कही जहा मिले ताकु खाई चलीगला। दिने बिलुआ सिंहर गुंफारे थिला बेले मईसी मांकड़ आउ हरिण आसिकी सिंह गुंफा आगरे छिड़ा हेई ताकु चिड़ेइले। गछरे फळिछि भंडा सिंहकु किए करिछि लंडा। गछरे फळिछि भंडा सिंहकु किए करिछि लंडा। गछरे फळिछि भंडा सिंहकु किए करिछि लंडा। देखुच तो बंधु केमिति मते समस्ते चिड़ौछंती मते बहुत बाधुची इच्छा होउची मो विष खाई मरिजिबी। देख बंधु तमे हौच सिंह तम पछरे जिए जेते कहिले भी तम आगरे केही किछि कहिबाकू साहस करिबेनी। दाढ़ी थाउ बा न थाउ चुट्टी थाउ बा न थाउ तमे हौच सिंह। थरे खाली गुंफारू बाहरी गोटिए गर्जन करिकी देख निश्चय से माने डरिकी पळेइबे। ठीक अछि। सिंह सांगे सांगे गुंफारू बाहरी जाई गोटाए विराट गर्जन कला। पछरे किए कौन कहूची किंबा कहिबो से कथा भाबिबा आगरु आमे निजे कौन आउ आम आगरे किए कौन कहूची से कथा भाबिबा निहाती दरकार। गोटिए जंगल रे सिंह आउ बिलुआ सांग हेइकी रहुथिले। सिंहर गुंफा पाखरे जंगलर मुख्य नई थिला। सेई नईरू जंगलर सबु पशु माने पानी पिउथिले किंतु जंगलर पशु माने सिंहर गुंफा देई नई पानी पीबाकू गले सिंह बहुत विरक्त होउथिला आउ सेमानंकु मारिबाकू गोड़ौथिला। सेथिपाई पशु माने अलगा बाट देई पानी पीबाकू जाउथिले। दिनकर कथा। ओहो पानी मुंदाए पीबाकू केते कष्ट करिबाकू पड़ुची। हाँ मोर तो चली चली गोड़ कौन हेई गलानी। सबु बेले पानी पाई हमको केते कष्ट करिबाकू पड़ुची। एठू पानी पीकी बसारे पहुंचला बेलकू मु तो हालिया हेई पड़ुची मते पोड़ी शोष लागुची। ठीक कहलो भाई जंगल रे पहुंचीबा बेलकू मो देह कोन हेई जाउची। आमे एथरो सिंह गुंफा देई पानी पीबाकू जिबा से जदी किछि कहे ताहले ताको उचित शिक्षा दबा। नाई रे भाई मु से काम करि परिबिनी। थरे ता गुंफा देई पानी पीबाकू जाउथिली बोली मते एमिति गोड़ेइला जे मु दौड़ी दौड़ी शेषरे जाई गोटे पंकरे पड़ी गली। हाँ मईसी भाई ठीक कहिसंती आमे से काम करि परिबुनी। ताहले सुन मो पाखरे गोटे भलो उपाय अछि। उपाय की उपाय? हाँ सुन मु जो गछरे रहुची से गछ तले बढ़िया चेरमूली हेइची। से चेरमूली को जहा देहरे लगेइबो तार देहरु सबु लोम उपुड़ी जिवो। हेले हमें कोन करिबा? आमे से चेरमूली को देहरे लगेई की पानी पीबाकू जिबा। देख मूर्ख कोठिकार
ବେଶ ବଦଳେଇକି ଗଲେ କଣ ସେ ଜାଣିପାରିବନି? ଆମେ ସିଂହର ବେଶ ବଦଳେଇ ଦେବା। ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ସେ ଚେରମୂଳି ନେଇକି ସିଂହର ଦାଢି ଆଉ ଚୁଟିରେ ମାରିଦେବି। ସେ ନଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଲାଜରେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିବନି। ହେଲେ ଏଇ କାମଟା ତମେ କରିବ। ହଁ, ମୁଁ ହିଁ କରିବି।